Bojangga Bawana Center Retreat, Kintamani, Bali, December 14, 2015, I'm sorry. 14 Desember 2015, retret di Bojangga Bawana Center, Kintamani, Bali, Bhante Vimalaramsi Mahatera. Okay. One of the interesting things about this kind of meditation is using the 6 R's. Salah satu hal yang menarik dari meditasi ini adalah menggunakan langkah 6R atau M. The 6 R's are actually right effort 6R ini sesungguhnya adalah usaha benar in the Eightfold Path. dan 8 jalan utama. Now, just in the last year, I've run across a lot of my old meditation friends that have been teaching meditation for 40 and 50 years. Tahun lalu Bhante bertemu dengan beberapa teman sahabat-sahabatnya yang sudah mengajarkan meditasi selama 40 sampai 50 tahun. Bhante, excuse me, I want to check whether they can hear from the back. Maaf, yang di belakang terdengar nggak suaranya? Terdengar ya, nggak usah pakai toa ya. Oke, thank you. Oke, Bhante. And they still have the same kind of problems that they had when they first started out teaching. Dan guru-guru meditasi itu masih punya masalah yang sama daripada sebelum mereka mulai meditasi sampai sekarang. Some of them, they're very afraid of getting in front of people and giving a Dhamma talk. Beberapa dari mereka bahkan takut memberikan ceramah Dhamma kepada banyak orang. Even after teaching for 40 years. Walaupun setelah mengajar selama 40 tahun. What does that say about their practice? Apa artinya tentang latihan yang mereka lakukan? What it says is that they're not practicing right effort. Artinya adalah mereka tidak mempraktekkan usaha benar. Now, when I was talking about the 6 R's, you recognize when your mind is pulled away from your object of meditation. Yang Bhante maksudkan dengan langkah 6R pertama-tama adalah saat Anda perhatian Anda tertarik keluar dari objek meditasi Anda. You release the distraction. And the way you do that is by not keeping your attention on the distraction. Anda melepaskan perhatian gangguan itu dengan cara tidak memberikan perhatian kepada gangguan yang datang. You relax the tension caused in your mind because of that distraction. Lalu Anda rilekskan ketegangan yang disebabkan oleh gangguan tadi. This is probably the most important step that you can use. Ini adalah satu hal yang sangat penting, mungkin yang paling penting yang Anda bisa gunakan. Now, your brain has 2 parts to it. Otak Anda ada 2 bagian. And there is a membrane that goes around your brain. Dan ada satu selaput otak yang mengelilingi otak Anda. It's basically a bag that holds your brain all together. Yaitu seperti kantong yang menyimpan otak Anda. It's called the meninges. Yang dinamakan meninges atau selaput otak. Every time you have a thought, every time you have a feeling arise, every time there is a sensation, your brain expands against that membrane. Setiap saat ada bentuk pikiran muncul, setiap saat ada perasaan muncul, setiap saat ada perasaan muncul, otak Anda akan mengembang dan menyentuh kantung itu. And that causes tension and tightness to arise in your brain. Dan itu menyebabkan ketegangan dan keketatan muncul di otak Anda. Now, one of the questions that needs to be asked is, what is craving? Salah satu hal yang harus ditanyakan, apa arti tanha atau nafsu keinginan? I have gone all over the world
asking different meditation teachers about what craving is. Bhante sudah bertanya kepada banyak sekali guru meditasi di seluruh dunia, apa arti tanha atau nafsu keinginan itu. But they only give me very superficial answers. Tapi mereka hanya memberikan jawaban-jawaban yang tidak murni, tidak jelas. It's wanting, it's desire. Yaitu hanya keinginan, hanya kemauan. Well, craving is the I like it, I don't like it mind. Ternyata tanha atau nafsu keinginan adalah pikiran saya suka dan saya tidak suka. You're made up of 5 different things. Anda terdiri dari 5 jenis hal. You have a physical body, Ada badan jasmani, you have feeling. ada perasaan. Feeling is either pleasant feeling, painful feeling, neither painful nor pleasant. Perasaan adalah perasaan menyenangkan, perasaan menyakitkan, perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. This has nothing to do with emotional feeling. Ini tidak ada hubungannya dengan perasaan yang emosional. You have perception. Anda punya persepsi. Perception is a part of your mind that names the kind of feeling that arises. Persepsi adalah bagian dari pikiran yang memberikan nama kepada banyak hal. If a pleasant feeling arises, your mind says that's pleasant, and that's perception that says that. Kalau ada perasaan menyenangkan muncul, pikiran Anda bilang, itu menyenangkan, dan ternyata itu adalah pekerjaan persepsi. It also has concepts and opinions in it. Dan di dalamnya ada juga konsep, ada juga opini atau pendapat di dalamnya. You have thoughts, Ada bentuk-bentuk pikiran, you have consciousness. ada kesadaran. Now, a pleasant or a painful feeling arises. Perasaan menyakitkan muncul. Your mind says, I don't like that, that's painful. Lalu pikiran Anda bilang, saya tidak suka karena itu menyakitkan. What is that I don't like it? Apa arti saya tidak suka itu? Craving. Itu adalah tanha atau nafsu keinginan. The way you notice craving is by the tension and tightness in your head, in your mind. Cara Anda mengenali tanha atau nafsu keinginan adalah dengan memperhatikan ketegangan dan keketatan di dalam kepala dan pikiran. So as soon as you notice that you have this tension or tightness, you have to relax and let go of that craving. Segera setelah Anda memperhatikan ketegangan dan keketatan itu, maka Anda harus melepaskan tanha itu segera. Right after that, then you have to bring up something that is wholesome. Setelah itu Anda harus membawa sesuatu yang baik. Smile. Senyum. A lot of people, they say the Buddha didn't teach you to smile. Banyak orang bilang, Sang Buddha tidak mengajarkan kita untuk tersenyum. Not directly, Tidak langsung, but he wanted you to be happy. tapi kan beliau ingin kita semua bahagia. What is the expression of being happy? Bagaimana ekspresi kita untuk bahagia? Smiling. Senyum kan? What happens when you smile? Apa yang terjadi waktu Anda tersenyum? Your mind becomes light. Pikiran Anda menjadi ringan. Your mind becomes very clear and observant. Pikiran Anda menjadi begitu jernih dan bisa memperhatikan dengan baik. Every time you smile, you improve your mindfulness. Setiap saat Anda tersenyum, Anda memperbaiki sati atau kewaspadaan Anda. Now, mindfulness is another word that needs to be defined. Sati atau kewaspadaan adalah satu kata yang harus didefinisikan dengan benar. In America, everybody is giving their own definition to mindfulness. Di Amerika banyak orang memberikan definisi masing-masing tentang sati atau kewaspadaan. There's even a magazine called Mindfulness Magazine. Bahkan ada satu majalah yang dinamakan majalah kewaspadaan.
These are mostly made-up definitions by psychologists, psychotherapists, and psychiatrists. Dan ini dibuat oleh orang-orang dari psikiater, psikologi, mereka yang membuat kata-kata itu. I'm going to give you a definition for mindfulness that works 100% of the time. Bhante akan memberikan Anda definisi tentang kewaspadaan yang bekerja 100% tepat. Mindfulness is remembering to observe how mind's attention moves from one thing to another. Sati atau kewaspadaan adalah mengingat bagaimana perhatian pikiran kita pindah dari satu hal ke hal lainnya. Oh, your mind is on your object of meditation. Contohnya, pikiran Anda sedang bersama objek meditasi Anda. All of a sudden you're thinking about something else. Tiba-tiba Anda memikirkan hal lainnya. How did that happen? Bagaimana itu bisa terjadi? What happened first? Apa yang terjadi duluan? What happened after that? Apa yang terjadi setelah itu? What happened after that? Apalagi setelah itu? When you start looking at how this process works, you start teaching yourself how mind works. Kalau Anda memberikan perhatian, maka Anda akan mulai mengetahui dengan sendiri bagaimana pikiran Anda bekerja. You see, I'm not your teacher. Bhante bukanlah guru Anda. I'm a guide. Bhante adalah pembimbing Anda. You are teaching yourself. Anda mengajarkan diri sendiri. So, when you start looking at how mind's attention gets distracted, you start showing yourself this process. Jadi kalau Anda memperhatikan bagaimana pikiran Anda teralihkan, maka Anda bisa memperhatikan bagaimana proses ini bekerja. And then you return to your object of meditation after you smile. Lalu Anda kembali ke objek meditasi Anda setelah Anda tersenyum. And you repeat staying with your object of meditation for as long as you can. Dan Anda terus tinggal bersama objek meditasi Anda selama Anda mampu. Now the thing with an awful lot of people when they start out with meditation is they have this idea that you're not supposed to have any distracting thoughts. You're supposed to quiet your mind. Banyak orang yang berpikir kalau Anda mulai belajar meditasi seharusnya tidak banyak gangguan-gangguan. Harusnya pikirannya begitu tenang. But that's not what you do. Tapi bukan itu yang Anda lakukan. Every time you recognize that your mind is distracted and you're thinking about something else, release, don't keep your attention on it. Setiap saat perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda lepaskan. Jangan memberikan perhatian ke sana. Relax the tightness caused by that distraction. Rilekskan ketegangan yang disebabkan oleh gangguan tadi. Re-smile. Lalu manis tersenyum kembali. Bring up that wholesome mind. Bawa pikiran yang baik itu. Bring that wholesome mind back to your object of meditation. Bawa pikiran yang baik itu kembali kepada objek meditasi Anda. Stay with your object of meditation for as long as you can. Dan tinggal bersama objek meditasi Anda selama Anda mampu. One of the biggest problems that I have when I'm teaching Salah satu masalah besar yang Bhante alami sewaktu beliau mengajar is to get people to not try so hard. adalah mengatakan kepada orang-orang, jangan berusaha terlalu keras. If you try hard, you give yourself a headache. Kalau Anda berusaha terlalu keras, Anda akan menyebabkan sakit kepala kepada diri sendiri. But if you've practiced with other meditation teachers, they always tell you you have to try harder. Tapi kalau Anda berlatih dengan guru meditasi lain, guru itu akan bilang, ayo usaha lebih keras. The thing with meditation that the Buddha teaches us is to allow, relax,
Don't try so hard. Don't try to control. Sesungguhnya yang Sang Buddha ajarkan dengan meditasi adalah membiarkan itu ada di sana, lepaskan, rilekskan, jangan mencoba mengontrol. Now, what happens when you relax that tightness in your head? Apa yang terjadi saat Anda merilekskan ketegangan di dalam kepala Anda itu? Your mind doesn't have any thoughts in it. Pikiran Anda tidak ada bentuk pikiran saat itu di dalamnya. Your mind is very clear and bright and alert. Pikiran Anda saat itu jernih, terang, dan waspada. And you don't have any craving in your mind. Dan Anda tidak ada tanha atau nafsu keinginan dalam pikiran Anda. So you take that clear, bright mind and put a smile with it, and then bring that back to your object of meditation. Jadi Anda bawa pikiran yang terang dan jernih itu bersama senyum kembali kepada objek meditasi Anda. You will progress very quickly if you follow this simple instruction. Anda akan maju dengan sangat pesat kalau Anda mengikuti langkah sederhana ini, instruksi sederhana ini. Now, one of the things that's going to happen, Salah satu hal yang akan terjadi adalah especially the first day of your retreat, hari pertama retret Anda. is you are going to have hindrances arise. Anda akan diserang oleh banyak gangguan. You're going to be thinking about other things, and then you're going to get sleepy, and you'll have all of these different kind of hindrances coming up. Ada banyak sekali gangguan, Anda memikirkan hal-hal lain, lalu ngantuk. Banyak sekali gangguan yang akan muncul. Something I want you to really understand deeply. Satu hal yang Bhante ingin Anda mengerti secara mendalam adalah Hindrances are your teacher. gangguan-gangguan itu sesungguhnya adalah guru Anda. When a hindrance arises, if you feel restless, Kalau ada satu gangguan muncul dan Anda gelisah, it's showing you how some of the past actions you have done cause your mind to get restless. itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang pernah Anda lakukan dulu yang menyebabkan pikiran Anda begitu gelisah. Now, at the start of every morning, I want you to recite out loud the precepts. Setiap pagi, Bhante akan meminta kita semua untuk mengucapkan sila. That's not killing living beings, not stealing, not having any sexual activity for the retreat. Tidak membunuh, tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan, tidak melakukan aktivitas seksual selama retreat, Not telling any lies, tidak bohong, not cursing, tidak menyumpahi orang, not gossiping. tidak bergosip. Now, I want you to not talk very much. Bhante ingin kalian semua tidak berbicara. If you need to talk to someone, you come and talk to me. Kalau Anda perlu berbicara, datang kepada Bhante. I do not want you talking to each other. Bhante tidak ingin Anda saling berbicara satu sama lain. Why? Kenapa? Because you start talking to someone else and you disturb their meditation as well as your own meditation. Kalau Anda mulai berbicara, maka itu mengganggu meditasi Anda dan juga meditasi orang itu. So please don't talk. Jadi usahakan, tolong jangan berbicara. And if I find out that you do talk, I will scold you. Kalau Bhante tahu Anda berbicara, Bhante akan marahi. Okay? Now, the thing with breaking the precepts, Hal tentang melanggar sila adalah the reason you have disturbances and distractions arise is because sometime in the past you broke a precept. alasan mengapa gangguan-gangguan atau rintangan itu muncul karena di masa lampau Anda pernah melanggar sila.
Every hindrance has the wrong belief in a personal self. Setiap gangguan memiliki kesalah pengertian tentang atta atau diri. This is me, this is mine, this is who I am. Ini adalah saya, ini milik saya, ini adalah siapa saya. Anytime you have a thought like that, you have craving in your mind. Setiap saat Anda mempunyai pikiran seperti itu, maka saat itu Anda punya tanha dalam pikiran Anda. All of your thoughts, all of your opinions, all of your ideas, all of your concepts, they are distractions. Semua bentuk-bentuk pikiran, semua bentuk-bentuk sensasi, semua bentuk-bentuk apapun itu adalah gangguan-gangguan. And you need to use the 6 R's as soon as you see that that is pulling your attention away. Dan Anda harus segera menggunakan langkah 6R atau M ini, segera setelah Anda menyadari hal itu menarik perhatian Anda. If you have a distraction that keeps coming up over and over again, it doesn't matter. Kalau ada satu gangguan yang terus-menerus muncul, tidak menjadi masalah. Every time it comes up, you need to 6R. You need to recognize, release, relax, re-smile, return, repeat. Setiap saat dia muncul, Anda hanya mengetahui, melepaskan, merilekskan, manis tersenyum kembali, kemudian mengembalikan kepada objek meditasi dan mengulangi semuanya. You don't want to be criticizing yourself because you think you should be doing better. Anda jangan mengkritik diri sendiri karena Anda pikir seharusnya saya jauh lebih baik. What is criticizing yourself? Apa artinya mengkritik diri sendiri? That's Itu unwholesome. sesuatu yang tidak baik kan? That's when you're taking something personally and say, I'm no good at this. Itu saat di masa Anda bilang, saya ini punya diri sendiri dan saya tidak baik, tidak bagus. Who isn't good at it? Siapa yang tidak baik? I'm not good at it. Saya tidak baik melakukannya. Who doesn't like that? Siapa yang tidak suka? I don't like that. Saya tidak suka. Who wants it to stop? Siapa yang pengen itu berhenti? I want it to stop. Saya pengen itu berhenti. See, you're not using the 6 R's because you start identifying with the hindrance. Anda tidak menggunakan 6R atau M ini karena Anda mulai mengidentifikasi dengan gangguan itu. And you start getting the idea that you should be better than what you're doing. Dan Anda punya ide seharusnya Anda lebih baik daripada apa yang harus Anda lakukan. What you need to realize is that you have to back off and be kind to yourself. Yang harus Anda sadari, Anda harus baik hatilah pada diri sendiri. Don't criticize yourself. Jangan mengkritik diri sendiri. Just back off and use the 6 R's again. Mundur sedikit dan gunakan 6R lagi. Every time you use the 6 R's and relax, Setiap saat Anda menggunakan langkah 6R atau M ini dan merilekskan, your mindfulness or observation power becomes a little bit stronger. maka kekuatan observasi Anda akan menjadi semakin kuat. And before long, your mind is going to be staying on your object of meditation for longer periods of time. Dan tak lama kemudian maka perhatian Anda akan bisa bersama objek meditasi Anda untuk waktu yang jauh lebih lama. And the distraction will not last for as long. Dan gangguan itu tidak bertahan lebih lama lagi. But you have to understand, every time you have a distraction, pull your attention away, it is your teacher. Anda harus paham, setiap saat ada gangguan datang, menarik perhatian Anda keluar, itu adalah guru Anda. It is showing you where you took something personally. Itu menunjukkan kepada Anda di mana Anda mengambil sesuatu sebagai milik Anda pribadi. And you cause yourself suffering. Dan itu menyebabkan penderitaan bagi diri sendiri. So this is a game of do it again.
Ini adalah permainan, lakukan lagi, mengulang-ulang. It doesn't matter if the same hindrance comes up 100 times. Tidak menjadi masalah kalau gangguan yang sama muncul 100 kali. Every time, just use the 6 R's and let it be. Setiap kali gunakan 6R atau M ini, gunakan dan biarkan dia di sana. It will fade away on its own. Maka dia akan berhenti dengan sendirinya. So I'm going to tell you something that you will not hear too many other meditation teachers tell you. Bhante akan mengatakan sesuatu di mana tidak banyak guru meditasi lain akan memberitahu Anda. During this retreat, I want you to have fun. Di dalam retret ini Bhante ingin kalian semua bersenang-senang, menikmati. I want you to smile. Bhante ingin Anda semua tersenyum. And I want you to laugh with yourself. Dan pengen menertawakan diri sendiri. Now this really sounds odd. Ini sepertinya aneh ya. Because every time you do any other kind of meditation, you have to try hard. Karena kalau Anda melakukan meditasi lain, gurunya bilang, kamu harus usaha lebih keras. What the Buddha tries to teach us is to have an open, accepting, light mind. Yang Sang Buddha berusaha ajarkan kepada kita adalah pikiran yang terbuka, ringan, dan bisa menerima keadaan. The more fun you have doing this meditation, the faster your progress in the meditation will become. Semakin Anda menikmati meditasi ini, maka kemajuan Anda akan semakin pesat. That's the way it really works. Itulah caranya bekerja. And I'm used to seeing a lot of people progress very quickly. Dan Bhante sudah terbiasa mengamati orang-orang maju dengan cepat. If you come and tell me you're not progressing quickly, the first thing I'll say is you're not smiling enough. Kalau Anda tidak maju dalam meditasi Anda, Bhante akan bilang, Anda kurang senyum. When I say you're not smiling enough, I mean you're not smiling all the time. And that's what you need to do. Yang dimaksud adalah Anda tidak tersenyum setiap saat dan itu yang seharusnya dilakukan. Have fun with this meditation. Nikmatilah meditasi ini. Anytime you get serious. Setiap saat Anda serius. Who's getting serious? Siapa yang serius? I am. Saya. Who wants it to be different? Siapa yang pengen ini berbeda? I do. Saya. Let go of that. Lepaskan itu. So I want you to smile while you're walking from one place to another. Bhante ingin Anda tersenyum saat Anda sedang berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya. I want you to smile while you're eating. Bhante ingin Anda tersenyum saat Anda sarapan atau makan. I want you to smile when you're taking a shower. Bhante ingin Anda tersenyum saat Anda sedang mandi. I want you to smile when you're going to the bathroom. Bhante ingin Anda tersenyum saat Anda pergi ke toilet. There's no time that you don't smile. Tidak ada waktu Anda tidak tersenyum. Okay? It's important. Sangat penting. The more you smile, the better your mindfulness becomes. Semakin banyak Anda tersenyum, maka kewaspadaan Anda semakin jauh membaik. The easier it is to recognize when you start to get serious. Sangat mudah waktu Anda mulai mengenali begitu Anda merasa serius. And getting caught by some hindrances. Dan terjebak di dalam gangguan-gangguan yang muncul. The fastest way to overcome a hindrance? Cara tercepat mengatasi gangguan adalah laugh with yourself for getting caught. Tertawakan diri sendiri karena terjebak di dalamnya. Keep your mind light. Biarkan pikiran Anda ringan. Have fun. Dan bersenang-senang menikmatinya. Now this is not just a sitting practice. Ini bukan hanya latihan duduk saat meditasi saja. I want you to sit no less than 30 minutes. Bhante ingin Anda duduk tidak kurang dari 30 menit. And when your meditation is good, sit longer. Dan kalau duduk meditasinya bagus, duduklah lebih lama.
I've had some students that are surprisingly good at sitting longer. Ada beberapa murid yang luar biasa bisa duduk begitu lama. So, if you feel like sitting 45 minutes or an hour, then sit that long. Kalau Anda merasakan sepertinya pengen duduk 45 menit atau 1 jam, silakan duduk dengan waktu itu. But when you're sitting in meditation, don't move your body. Tapi waktu Anda duduk meditasi tidak boleh menggerakkan badan Anda sama sekali. You can move as much as he does. Anda boleh bergerak sebanyak yang Rupang ini lakukan. Artinya tidak boleh bergerak. So I don't want to see this Bhante tidak mau lihat orang-orang garuk or shifting. atau goyang-goyang ganti posisi. Instead of that, get up and start walking. Daripada Anda bergerak-gerak, bangun dan mulailah berjalan. Please do not walk slowly. Harap tidak berjalan perlahan-lahan. Do not put your attention on your feet. Jangan perhatikan kaki Anda. Stay with your spiritual friend, your object of meditation. Dan tinggallah bersama teman spiritual Anda, yaitu objek meditasi Anda. Walk at a normal pace. Jalan dengan langkah yang normal. Walk no less than 15 minutes. Jalannya tidak boleh kurang dari 15 menit. And when you're walking is good and you can stay with your spiritual friend, then walk longer. Kalau waktu berjalan itu nyaman, bisa bersama teman spiritualnya, boleh berjalan lebih lama. Now, walking is an important part of the meditation. Berjalan adalah bagian yang penting sekali dalam meditasi Anda. A lot of people think it's just sitting practice, Banyak orang berpikir meditasi hanyalah duduk saja. but this is an all-the-time practice. Tapi ini adalah latihan setiap saat. And when you walk, you start getting your circulation moving again. Waktu Anda berjalan, Anda mulai membiarkan proses sirkulasi darah berjalan kembali. And when you get your circulation going, you get more oxygen to your brain, so when you sit, your sitting is better. Setelah Anda berjalan, maka Anda punya oksigen lebih banyak dalam otak, maka duduk meditasi Anda berikutnya akan jauh membaik. Another thing that's very important with the meditation is you should have water with you. Satu hal penting lainnya waktu Anda meditasi adalah Anda minum air putih. And drink water during the day. Dan minum air putih sepanjang hari. It's very important. It helps clear your mind. Sangat penting membersihkan pikiran Anda. So, there's no time during the day that there is no meditation. Tidak ada waktu sepanjang hari yang bukan meditasi. Stay with your spiritual friend the whole time. Tinggallah bersama teman spiritual Anda setiap saat. Now, a lot of you have done meditation with me before. Some of you don't. So I'm going to give you instructions. Ada beberapa orang yang sudah pernah melakukan retret dengan Bhante, ada yang belum. Jadi Bhante akan memberikan instruksinya sekarang. The first part of the meditation, I want you to send loving and kind thoughts to yourself. Bagian pertama dari meditasi ini adalah Bhante ingin Anda memancarkan pikiran cinta kasih kepada diri Anda sendiri. You bring up a feeling of warmth in your heart. Bawa satu perasaan hangat di dalam hati. Then you bring up a feeling of a wish that you wish for yourself. Lalu bawa satu doa untuk diri sendiri yang ingin Anda doakan. Do you know what it feels like to be peaceful and calm? Anda tahu seperti apa rasanya tenang dan damai? Feel that wish for yourself, put that in your heart, Rasakan doa itu dan taruh di dalam hati Anda. and radiate that feeling to yourself. Dan pancarkan perasaan itu kepada diri Anda sendiri. You can use the same wish over and over again, or you can change it. It doesn't matter.
Anda bisa gunakan doa yang sama atau Anda mau ganti, tidak menjadi masalah. This is a feeling meditation. Ini adalah meditasi perasaan, It is not a mental meditation. bukan meditasi pikiran atau mental. Okay, you want to feel the wish. Anda harus merasakan doa itu. After 10 minutes, then you send loving and kind thoughts to a spiritual friend. Setelah 10 menit, Anda memancarkan pikiran cinta kasih itu kepada satu orang teman spiritual. A spiritual friend is someone of the same sex. Teman spiritual adalah orang yang sama jenis kelaminnya dengan Anda. They are alive, Orangnya harus masih hidup, not a member of your family. bukan anggota keluarga. Now, the reason I say not a member of the family is you'll get to do that later, not at the start of the meditation. Alasan mengapa Bhante bilang bukan anggota keluarga, nanti saatnya akan ada, tapi tidak di awal pertama meditasi ini. Be sincere and truly wish your spiritual friend well. Dengan tulus hati mendoakan kebahagiaan untuk teman spiritual ini. Stay with the same spiritual friend while you're sitting, while you're walking, while you're eating, all of the other activities. Dan tinggal bersama teman spiritual yang sama dalam semua aktivitas Anda sehari-hari, saat Anda makan, jalan, apapun yang Anda lakukan. Now, some of the people that have been practicing with me before, Orang-orang yang sudah pernah berlatih dengan Bhante sebelumnya, and I had you sending loving kindness to all beings in the 6 directions. Bhante ingin Anda semua memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk ke-6 penjuru. That's what I want you to be doing instead of the beginner meditation. Itu yang Bhante ingin Anda lakukan, bukannya dimulai dari pertama. Okay? Again, it doesn't matter how many times your mind gets distracted. Sekali lagi, tidak menjadi masalah berapa kali pikiran Anda terganggu. Use the 6 R's, come back to your spiritual friend, and sincerely wish them well. Gunakan 6R dan doakan doa yang tulus kepada teman spiritual Anda. A spiritual friend is someone that when you think of them and their good qualities, you respect them and you really do wish them well. Seorang teman spiritual adalah kalau Anda memikirkan orang ini, Anda betul-betul punya rasa hormat terhadap orang ini dan ingin mendoakan kebahagiaan untuknya. Okay? Stay with that same spiritual friend until I tell you to change. Tinggal bersama teman spiritual yang sama sampai Bhante meminta Anda untuk menggantinya. Okay. Anything else you can think of? At night, not to wish. Oh, yeah. Before you go to sleep at night, there's 2 things I want you to do. Sebelum Anda tidur setiap malam, ada 2 hal yang Bhante ingin Anda lakukan. You make a determination what time you're going to wake up in the morning. Anda membuat tekad jam berapa Anda pengen bangun pagi hari. Don't make it always the same time. Jangan selalu membuat waktu yang sama. 5:01, 4:59, like that. Jam 5:01 jam 4:59, seperti itu. And try to wake up at that time. Dan coba untuk bangun di waktu yang Anda tentukan You're sendiri. probably not going to be very close at first, and that's fine. But just do it every day, and you'll get better at it. Untuk pertama-tama mungkin Anda tidak bisa mencapai seperti yang Anda inginkan, tapi terus latihan sehingga lama-kelamaan Anda akan menjadi bisa lebih baik. Okay, and Dan
make a determination that when you wake up in the morning, you're going to be smiling and happy. Membuat tekad waktu Anda bangun pagi hari, Anda akan tersenyum dan bahagia. And when you do that, continue. Kalau Anda sudah bisa lakukan itu, lanjutkan. Now, if you wake up in the middle of the night and you feel like not very sleepy, then sit in the bed. Kalau Anda terbangun di malam hari dan sepertinya sulit tidur, duduklah di ranjang. You might sit for 15 or 20 minutes and then you're sleepy, go back to sleep. That's fine. Mungkin Anda duduk meditasi 15 sampai 20 menit, lalu ngantuk, boleh tidur lagi silakan, nggak masalah. Sometimes people will sit for half an hour or an hour and then they'll go back to sleep. Kadang-kadang orang bisa duduk setengah sampai 1 jam, lalu mereka boleh tidur lagi. Don't worry about getting enough sleep. I will make sure you get enough sleep. Jangan khawatir Anda nggak cukup tidur. Bhante akan meyakinkan Anda akan cukup tidur di sini. When I was practicing in Burma, Sewaktu Bhante berlatih di Myanmar, went to bed at 11 o'clock, pergi tidur jam 11 malam. got up at 3 o'clock, Bangunnya jam 3 subuh. did meditation all day. Dan meditasi sepanjang hari. I want you to go to bed at 10 o'clock, Bhante ingin Anda tidur jam 10 tiap malam. get up at 5 o'clock. Dan bangunnya jam 5 pagi. That's 7 hours sleep. Itu tidur 7 jam. I was only getting 4 Bhante waktu itu cuma dapat 4 jam. until my teacher told me that I was being lazy. Sampai gurunya bilang, Bhantenya malas katanya. Then I took 2. Dan jadi tidurnya cuma 2 jam. So I'm not going to do that. This is easy. Bhante tidak akan lakukan itu. Ini mudah sekali. I want you to do your sitting in the meditation hall, not in your room. Bhante ingin Anda duduk bersama-sama di Dhamma Hall, bukan di kamar masing-masing. Unless you want to sit outside. Kecuali Anda mau duduk di luar. But if you sit in your room, the bed looks too comfortable. Kalau Anda duduk di kamar, ranjang itu sepertinya terlalu nyaman. And you want to go to sleep. Jadi Anda pengennya tidur. No, we don't want to do that. Kita tidak mau lakukan itu juga. Now you're going to have, after lunch, you have a 1-hour break that you can lay down and take rest. Setelah makan, actually we have 1.5. Okay, 1.5. Kita punya 1 jam setengah untuk istirahat. Boleh tiduran juga istirahat. So you're going to have 8 hours sleep at least. Jadi sedikitnya Anda akan punya 8 jam sehari. This is a walk in the park. Ini adalah meditasi yang santai. This is easy. Ini mudah sekali. Okay? Compared to what I did, it's very easy. Dibandingkan apa yang pernah Bhante lakukan dulu, ini sangat mudah. And I don't recommend doing what I was told to do. Dan No, Bhante tidak that's not good. merekomendasikan untuk melakukan apa yang beliau pernah disuruh lakukan. So I will see everybody every day. Bhante akan ketemu semua orang setiap hari. And we'll talk about your meditation. Dan akan membicarakan hasil meditasi Anda. Please follow these instructions. Instruksi ini sebaik-baiknya. Don't add anything, don't subtract anything. Just do these instructions. Jangan ditambah, jangan dikurangi, hanya ikuti instruksi ini saja. And you will be surprised at how fast you learn. Anda akan terkejut betapa cepatnya Anda belajar. And how fast you teach yourself. Dan betapa cepatnya Anda mengajarkan diri Anda sendiri. It really does get to be fun. Dan itu akan menjadi semakin menarik. Okay. Do you have any questions? Ada yang mau bertanya? Yeah. I have a question. When I try to apply the 6 hours, what if the tense feeling doesn't go away? Don't pay it.
Can I It's- translate his yes, question? please. Brother ini mengatakan kalau dia sudah melakukan langkah 6R, tapi ketegangannya tidak pergi juga. Apa yang harus dilakukan? Thank you for asking that. Terima kasih sudah bertanya. Now, the thing is that you don't do the 6 R's by saying in your mind, now I recognize it, now I release, now I relax. No, this is do what the word says. Yang terjadi dengan langkah 6R atau 6M ini bukannya saya mengetahui, saya melepaskan, saya merilekskan, hanya dalam pikiran, tapi betul-betul melakukannya. So it gets into a flow. Jadi seperti satu rangkaian. If the tension does not go away, never mind. Stay with your object of meditation. That tension will cause your mind to come back and do it again. Kalau ketegangannya tidak menghilang, tidak menjadi masalah, tinggal saja bersama objek meditasinya, dia akan kembali mengetat lagi, nanti juga akan mereda. You don't want to use the 6 R's as a stick to try to beat things away. Jangan menggunakan langkah 6R atau 6M untuk seperti satu tongkat yang mau, ayo pergi. Tidak bisa seperti itu. This is a very gentle, easy practice. Ini adalah latihan yang sangat lembut dan sangat mudah. As long as you don't try to push it and make it be the way you want it to be. Selama Anda tidak berusaha membuat seperti apa yang Anda inginkan. So if there's still some tightness or tension there, fine. You just come back to your object of meditation, your mind will go back to it again. Jadi kalau ada ketegangan sedikit tidak menjadi masalah, kembali kepada objek meditasi Anda dan pikiran Anda akan kembali lagi ke sana. And you might have to do that 4 or 5 times. Anda mungkin akan melakukannya 4 sampai 5 kali. But it will go away by itself. Tapi dengan sendirinya dia pasti akan mereda. Okay? Okay. So about not moving during the sitting meditation. That's For example, if the leg hurts or something hurts and it's just enough to change, for example, legs, and so it's better to walk. Tadi You can move that much. brother ini bertanya, gimana kalau If kakinya you sakit? Boleh bergerak nggak? Kata Bhante, boleh sebanyak ini. If you're sitting for longer than 30 minutes and you have a pain and you want to get up, then get up and walk. But walk no less than 15 minutes. Get the circulation going. That's what the problem is. Jadi kalau sudah duduk sekitar 30 menit, kakinya sakit, ya sudah jalan saja sehingga sirkulasi darahnya nanti baik lagi dan bisa duduk lagi, tidak menjadi masalah. Now, I want you also to understand there's no magic in sitting on the floor. Bhante ingin Anda paham tidak ada sesuatu yang aneh atau magic dengan duduk bersila di lantai. Sitting on the floor, unless you're really used to it, is a painful experience. Duduk di lantai bersila seperti ini adalah sesuatu pengalaman yang menyakitkan kecuali Anda sudah terbiasa. There's no problem sitting in a chair. Tidak menjadi masalah duduk di kursi. You don't have to sit in a way that makes pain arise. Anda tidak perlu duduk dengan satu cara di mana sakit itu tidak muncul. One of my students that had never done any meditation before, Salah seorang murid Bhante yang belum pernah melakukan meditasi retret apapun sebelumnya, I taught her how to do it. At lunchtime, I said, "How's your meditation?" Bhante memberitahu muridnya ini di waktu makan siang dan bertanya, gimana meditasinya? She said, "I can only sit for 45 minutes." Muridnya bilang, saya cuma bisa duduk 45 menit. And I asked her why. Bhante bertanya, kenapa? She said, "I'm not used to sitting on the floor and the pain is too intense." Muridnya bilang, saya tidak terbiasa duduk bersila di lantai dan sakitnya begitu kuat. So I told her to sit in a chair. Dan Bhante bilang, duduk saja di kursi.
Her next sitting was 4 hours. Duduk berikutnya perempuan itu bisa sampai 4 jam. She sat without making pain arise. Dia duduk dengan cara posisi di mana tidak ada rasa sakit bisa muncul. So if you want, there are enough chairs there. And you don't have to sit in the chair every time or sit on the floor every time. If you want to change, that's up to you. Ya, jadi Anda tidak harus selalu duduk di kursi, boleh duduk di lantai, gantian, terserah. The whole point of the Buddha's teaching is about being in harmony with yourself. Sesungguhnya inti dari ajaran yang diajarkan Sang Buddha adalah begitu dengan harmonis dengan diri Anda. So experiment a little bit, that's okay. Jadi Anda boleh bereksperimen sedikit, jadi tidak masalah. Okay? Ada lagi yang mau tanya? There's no interview tomorrow, right? No interview tomorrow because you're going to be working all day tomorrow and you won't have anything to say to me. Ya, jadi besok tidak akan ada interview karena semuanya baru mulai meditasi. Jadi belum ada yang harus dibicarakan dengan beliau. This is the one time in a retreat where I can be lazy. Ini adalah masa satu hari Bhante boleh malas-malasan. Okay, you all understand very easily, very nicely. Semua sudah mengerti dengan sangat jelas. Be kind to yourself. Berbaik hatilah kepada diri Anda sendiri. Have fun. Dan bersenang-senang. Smile. Tersenyum. Laugh. Tertawa. But don't talk. Tapi tidak boleh bicara. Okay? Ya, ada yang mau tanya? Yes. I had one man that he got to a certain place in his meditation and he just started chuckling to himself very lightly. But everybody around him, they started smiling and they started laughing a little bit too, and their minds became very light. Ada satu murid Bhante, dia lagi masuk dalam meditasinya dan dia tertawa sendiri gitu. Dan itu membuat teman-teman di seputar dia juga ikut tersenyum dan pikiran semua orang jadi ringan saat itu. But just light laugh, not big belly laugh. Tapi nggak boleh ketawa keras-keras, yang ringan-ringan aja. Okay? Ada lagi yang mau tanya? Kesempatan. Bhante, I told everybody I'm going to ask that they can sleep at 9 tonight instead of 10 because they just arrived, might be tired. Okay. Ya, No problem. oke. Saya barusan minta izin sama Bhante, semua orang boleh mulai istirahat jam 9 malam, bukan jam 10. Karena kan baru sampai, pasti capek. Jadi boleh istirahat lebih awal 1 jam. Malam ini saja. Kata Bhante, oke, tidak masalah. Now don't tell yourself that at 10 o'clock or 9 o'clock you have to go to bed. You don't. Ya, jangan bilang pada diri sendiri, pokoknya jam 9 atau jam 10 saya harus tidur. Jangan bilang begitu. If your meditation is good, don't break your meditation just so you can go lay down. Kalau meditasinya lagi bagus, bagusnya jangan stop meditasinya hanya untuk tiduran, teruskan. It's all up to you. Itu semua terserah Anda. Okay? Oke. I can't think of anything else, can you? That's about it. Have fun. Ada lagi yang mau tanya? Gak ada? Jelas. Ya? Kita boleh menggumamkan dalam hati. Bukan. He asked, can we repeat it in our heart, the 6 R's? Can we repeat? You don't need to repeat, you need to do. Jangan diucapkan atau digumamkan, tapi lakukan. Berarti pas sadarin itu langsung sadarin gitu aja. When we realize, just realize. When you recognize that your mind is not on your object of meditation, Saat mengetahui pikiran Anda tidak bersama objek meditasi Anda, let it be, relax.
Lepaskan, biarkan, rilekskan, senyum, kembali pada objek meditasi Anda. Pas tersenyum itu boleh membayangkan tersenyum ya? Can he imagine smiling? No, Tidak you boleh. have to really smile. Harus tersenyum betulan. Oh, Bante. Really smile. Well, that's really smiling, isn't it? Jadi harus betul-betul tersenyum. Harus betul-betul tersenyum. Iya. Iya, betul-betul. Ya, selama ini saya prakteknya dengan menggumamkan sadar. Oh, he practiced like, he realized it and then he let go. Just Well, Mentally. that's way slow. itu jadi lama, jadi lambat. Ya, lumayan lah. Is that not too bad? Tapi tidak bisa lama meditasinya. But he couldn't sit too long. Sit for no less than 30 minutes. Tidak boleh duduk kurang dari 30 menit. As you get used to it, it will get easier. Kalau sudah biasa, lebih mudah. Ya, And you will be able to sit longer. Yeah. Yeah. See, this is just a practice right now. Sekarang baru latihan aja. So try to follow these directions, and then things will get much easier and more fun as you continue. Jadi cobalah untuk mengikuti instruksinya dengan baik. Saat Anda sudah terbiasa dan bisa menikmati meditasi Anda akan menjadi jauh lebih baik. So when you walk, you smile. Waktu jalan harus tersenyum. And where is your smile? Mhm. Where's his smile? Jadi senyumnya mana, kata Bhante? That's better. Iya, iya. Okay. Oke. Ya, silakan, Bro. Kita ikut retret ini dengan meditasi yang diajarkan Bhante. Uh-huh. Apa yang kita inginkan itu apa? Yang Ya. kita cari itu apa? He asked, we are doing this retreat with you. What are we looking for? Being happy, Jadi bahagia having fun. dan menikmatinya. You will see for yourself. Ada ukuran tiap orang beda. Does every person have the same kind of scale of happiness, or everybody has different kinds of happiness? Wait and see. Tunggu dan lihat. Cukup? Ada lagi? Okay? Sudah? Okay, sharing merit, Bhante. No, I guess I should keep that on for this. Kita akan membagi jasa ya. Nanti sudah bahasa Inggris, kita akan bacakan bahasa Indonesia. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang rasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.